ہاللویا۔ میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ صلیب ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، لیکن نجات پانے والوں کے نزدیک خدا نے قوم بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے موسیٰ کو مصر بھیجا، اور جب وہ گیا تو اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا۔ کیا تھا؟ عصا۔ موسیٰ اور ہارون جب فرعون کے محل میں داخل ہوتے ہیں تو موسیٰ ہارون کو کہتا ہے کہ میرا عصا اس کے آگے ڈال، کیونکہ فرعون اس کو پوچھتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کس نے تجھے بھیجا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ I am that I am۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے مانوں کہ تجھے خدا نے بھیجا ہے؟ وہ کہتے ہیں اچھا۔ وہ اپنا عصا اس کے آگے ڈال دیتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ سانپ۔ کیا بنتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، وہ سانپ لے کر آیا تھا یا عصا لے کر آیا تھا؟ عصا کیا بنا؟ سانپ تھا تو نہیں، سانپ بنا۔ سانپ بنا۔ وہ ہنسے، انہوں نے مذاق اڑایا۔ ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن ایمان لانے والوں کے نزدیک، نجات پانے والوں کے نزدیک یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ خدا کی قدرت ظاہر ہو رہی تھی۔ اب یہ کیسے؟ کہتے ہو کہ وہ اپنے جادوگروں کو بلاتا ہے، اس کے جادوگر آتے ہیں، وہ بھی پھینکتے ہیں اپنے عصا، کیا بن جاتے ہیں؟ سانپ۔ سانپ جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ لعنت۔ اوکے۔ فرعون کے تاج پر کون سا سائن تھا؟ سانپ۔ گویا قوم بنی اسرائیل ایسے دہشت گرد ٹیررسٹ بادشاہ کی زد میں تھی جو لعنت کی علامت کے نیچے تھے۔ لعنت۔ اب لعنت سے چھڑانے کے لیے لعنتی تو نہیں تھا پر لعنتی بنا۔ ہلاک ہونے والوں کے لیے تو یہ بے وقوفی ہے۔ یہ کیا میسج ہوا؟ یہ کیا میسج ہوا؟ دسنا ہونے تو انہوں دسنا جدوں پھریا نا پھر وچوں دی ہو کے تو انہوں دے سپاں نوں کھا گیا۔ وہ کیوں کھا گیا؟ کیونکہ وہ لعنت کی علامت ہی نہیں تھے، وہ تھے ہی لعنتی۔ لیکن یہ جو کھا گیا ہے نا، موت کس کا لقمہ ہوئی؟ یہ فتح ہے، یہ لعنتی نہیں ہے، یہ لعنتی بنا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ مصلوبیت کا مکاشفہ ہے۔ پیغام دینے والا خادم موسیس، لیکن پیغام کیا ہے؟
मसलूबियत, लानत की जद में आए हुओं को लानत से छुड़ाने के लिए लानती बना। लेकिन ये लानती नहीं। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह के बारे में लिखा है, कुलसियों का खत पढ़ लो, ग्रंथियों का खत पढ़ लो, लिखा है कि वो गुनाह से वाकिफ ही नहीं था, पर गुनाह ठहरा। कुलसियों के खत में लिखा है लानती बना, लानती था नहीं। हालेलुया। वो कहा जाता है ना जी, देखें वो तो मासूम नबी खुदा ताला का बड़ी होशियारी के साथ शैतान, मैं शैतान दे ना लेना जरूरी समझना वा, शैतान ने बड़े बड़े लोगों को उठा खड़ा किया है अपने नाकिस मुकाशवे देकर, और ये वो कहलवाता है उनके मुंह से कि वो तो एक मासूम नबी, मासूम, ठीक है। तो भला ये कैसे हो सकता है कि उसको खुदा सलीब पर चढ़ाए और खुदा ये पसंद करे कि इस मासूम को, मैं ये क्वेश्चन इस पर रेज करता हूं, अगर वो मासूम ना होता तो खुदा ऐसा करता ही ना, क्योंकि उसके अलावा कोई मासूम था ही नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरे पॉइंट को? वो कफारा होने के लिए तो इसीलिए तो चुना गया क्योंकि वो मासूम था। बाकी सारे नबी गुनाह की जद में थे। अगर कोई अमली तौर पर बहुत कम होंगे जिन्होंने ना किया हो, लेकिन फिर भी मारूसी एतबार से आदम के सिलसिला नस्ल, आदम के शजरा नस्ब में होने की वजह से उनके अंदर गुनाह था। कोई नबी ऐसा नहीं था जिसके अंदर गुनाह नहीं था, जिसकी फितरत में, जिसकी जबिल्लत में गुनाह नहीं था। यह एक अलग बात है। खुदा किसी को चुनकर अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करे, पर सच्चाई अपनी जगह पर है। पर किसी नबी को भी नबियों में से इस काम के लिए नहीं सिलेक्ट किया गया। आमीन। इसीलिए तो वो कुफारा के लिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि वो मासूम था। मासूम का मतलब पता नहीं लोग क्या इसके मायने निकालेंगे। मासूम का मतलब ऐसा नहीं कि उसका चेहरा बड़ा मासूम था या उसकी शक्लो शबीह जो थी बड़ी मासूम थी। बेशक वो अपनी जगह पर जलाली था, लेकिन मासूम असल में जो मायने हैं कि उसमें गुनाह नहीं था। मासूम वो है जिसमें गुनाह नहीं है। आमीन। सो लिखा कि वो गुनाहों से वाकिफ ही नहीं था। उसकी फितरत में, उसकी नेचर में गुनाह था ही नहीं। वो कतई लानती था ही नहीं। जैसे असा सांप बना, इसी तरह यीशु मसीह की जात गुनाह ठहरा, लानती बना। लेकिन किस पर्पस के तहत? जितने लानत की जद में आ चुके हैं, जितने गुनाह के हाथों बिक चुके हैं, उनको छुड़ाए, उनको निजात दे, उनको रिहाई दे। बिके हुए